اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر، بڑا احسان کہ جو میں آپریشن کرنے کے لیے گیا تھا اورنگ آباد ایشین ہاسپٹل میں، جہاں پر ڈاکٹر اظہر پٹیل نے میرا آپریشن کیا ہے، الحمدللہ وہ آپریشن کامیاب رہا، اور 10 دن کے بعد آج پہلا دن ہے میں آفس میں کیمرے کے سامنے آپ کو خبریں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی اندر کڈنی کے پاس اسٹنٹ ڈالا ہوا ہے، 10 دن کے بعد وہ نکالا جائے گا۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ مکمل صحت یابی، مکمل شفا نصیب فرمائیں۔ اور پھر 23 اپریل کو جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری کے ساتھ میرا ایک پروگرام ہے مدھیہ پردیش بہادرپور برہانپور میں، اور 25 اپریل کو میرا ایک پروگرام ہے واپی کے پاس یعنی گجرات میں۔ تو دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے مکمل صحت، طاقت اور توانائی کے ساتھ میدان میں اتارے، اور میں پھر جیسے پہلے کام کرتا تھا اللہ کے دین کا اور ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف بولنے کا، اور اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ میں طاقت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کر پاؤں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مکمل طاقت، توانائی، صحت یابی اور شفا کامل اللہ نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر ریاست بنگال سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بنگال میں الیکشن ہے، اور بی جے پی جتنی بھی گھٹیا سے گھٹیا نچلے اور نیچ لیول کی حرکتیں ہو سکتی ہے سب کرے گی، سام دام دنڈ بھید سب کرے گی۔ ابھی پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ بنگال میں الیکشن مہم کے دوران 43 ٹی ایم سی لیڈروں کو NIA کا نوٹس آ گیا، اور 17 اپریل کو ان کو دہلی بلا لیا گیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اپوزیشن لیڈروں کو ڈرانے کا، دھمکانے کا، اور پھر CBI کا، ED کا، NIA کا کیسے استعمال کرتی ہے بی جے پی، یہ آپ کو تمام کو معلوم ہے۔ اس لیے اب خبریں آ رہی ہے کہ بنگال میں انتخابی مہم کے دوران 43 TMC رہنماؤں کو NIA کا نوٹس آیا ہے، اور 17 اپریل کو انہیں دہلی بلایا گیا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ یوپی پنچایت الیکشن مئی میں ہوگے، مئی اور جون میں متوقع ہے، یعنی مئی اور جون میں ہو سکتے ہیں۔ خبریں ہیں کہ 22 اپریل تک ووٹر لسٹ جاری کی جا سکتی ہے، یعنی محکمہ پنچایتی راج کے مطابق یوپی میں حتمی ووٹر لسٹ یعنی فائنل ووٹر لسٹ جاری ہونے کے بعد 22 اپریل کو گرام پنچایتوں کے لیے ووٹر لسٹ بھی جاری کی جا سکتی ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ اہم پیش رفت الہ آباد ہائی کورٹ میں پنچایت انتخابات پر سماعت سے پہلے ہوئی ہے۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر بھی بنگال سے ہی آ رہی ہے، مالدہ سے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ کانگریس امیدوار سمیت 7 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ISF لیڈر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ NIA نے مغربی بنگال کے ضلع مالدہ میں عدالتی افسران کے گھیراؤ کے معاملے میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک کانگریس امیدوار سمیت 7 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ایک پنچایت رکن کو بھی باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کو بھی اسی نظریے سے دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے بنگال میں اپوزیشن کو دبانے کچلنے کا کام بھارتیہ جنتا پارٹی کرے گی، اور پھر جتنی سرکاری ایجنسیاں ہیں، چاہے وہ NIA ہو یا کوئی اور ہو، ان کو اپنے پاور کو غلط استعمال کرنے پر مجبور کرے گی۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ انڈین سیکولر فرنٹ ISF کے گرام پنچایت ممبر غلام ربانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری مفکر اسلام سے پوچھ گچھ کے دوران حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے۔
नाज़रीन, मुल्क के अपोजिशन लीडर और दबंग कद्दावर नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इनका जो नजरिया है, इनकी जो विचारधारा है, वो आइन को कमजोर करना है। यानी आरएसएस और बीजेपी संविधान को, आइन को कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस के शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्किद की गई मैराथन का मकसद नौजवानों में आइन और बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच के बारे में बेदारी पैदा करना है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इतवार को रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन का आगाज किया और इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आज हम अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं। उनका पैगाम आइन का, संविधान का पैगाम था और ये आइन हमारी जमहूरियत की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के नजरियात से वाबस्ता कुछ लोग अम्बेडकर की सोच और हिंदुस्तानी आइन को कमजोर करना चाहते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि गुलकारा आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। गुज़िश्ता कल शाम यानी आज शाम 4 बजे दादर शिवाजी पार्क शमशान भूमि में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। तकरीबन 7 दहाइयों तक यानी 70 साल तक फिल्म दुनिया में अपनी सुरीली आवाज का जादू चलाने वाली गुलकारा को हफ्ता यानी 11 अप्रैल को तबीयत खराब होने के बायस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में उनका इलाज चल रहा था। पूरी दुनिया में मौजूद उनके मद्दाह दुआएं कर रहे थे, मगर इतवार के रोज गुलकारा आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए नाज़रीन, मगरबी बंगाल से एक बड़ी फिर खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल का मुसलमान और मगरबी बंगाल का हिंदू भी इस वक्त बड़ा परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर हुमायूं कबीर को और असदुद्दीन ओवैसी को एक साथ लॉन्च किया, भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को एक साथ लॉन्च किया, जाहिर बात है कि माहौल काफी खराब हुआ। हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने की पूरी कोशिशें इन दोनों ने खूब की, खूब नारेबाजी हुई, खूब धूमधाम हुई। लेकिन कहते हैं कि वमक्करू वमक्करुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये दोनों पहुंचे थे वहां पर मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने के लिए। बंगाल असदुद्दीन ओवैसी गए तो सिर्फ हम तो पहले से ही नाराज है, लेकिन उनके बंगाल जाने से उनकी पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता स्पोक पर्सन आसिम वकार भी नाराज हुए, और जो अनभक्त थे मुसलमानों में 10-20% उनकी भी अकल ठिकाने आई। फिर आगे अल्लाह ने जब इनकी साजिशों को खोला तो हुमायूं कबीर की वीडियो खुलकर सामने आई, 1000 करोड़ बीजेपी के साथ डीलिंग की। अब उसके बाद जाहिर बात है कि ओवैसी को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया था। फौरन ओवैसी साहब ने हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन लोग कहते हैं कि गठबंधन तोड़ने से मसला हल नहीं होगा। आपने खुद कहा था कि हुमायूं कबीर को मैं बहुत पहले से जानता हूं, मेरी पुरानी दोस्ती, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसका मतलब आपको सब मालूम था। अब आप गठबंधन तोड़कर अपनी छवि को बचाना चाहते हैं, मगर बंगाल के मुसलमान और बंगाल के सेकुलर हिंदू जान चुके हैं कि आप दोनों क्या काम करने आए हैं। बंगाल के मुसलमानों का ये कहना है कि बंगाल में हम इनकी यानी ओवैसी और हुमायूं कबीर की और बीजेपी की साजिशों को कामयाब होने नहीं देंगे। आइए नाज़रीन, राजस्थान से हमारे रिपोर्टर मौलाना अब्दुल क़य्यूम फलाही ने एक बड़ी प्यारी खबर भेजी है जो इस वक्त मुल्क में फैलाने के लायक है, और इस खबर को खूब शेयर किया जाए। जी हाँ, क्योंकि मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने नफरतों का माहौल बनाया। नफरतों के इस माहौल में अगर आप मोहब्बतों का चिराग जलाना चाहते हो तो ऐसी खबरों को वायरल करो। खबर आ रही है सीकर से। खबर है कि एक हिंदू परिवार ने, एक हिंदू खानदान ने मुसलमानों की ईदगाह के लिए अपनी कीमती जमीन अतिया कर दी, यानी गिफ्ट दे दी, दान कर दी।
सिक्कर जिला के मेमकन थाना गोहाला में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हुई। बाहमी मोहब्बत और हम आहंगी की अनोखी मिसाल जिला सिक्कर के इलाके में देखने को मिली। ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जगह नाकाफी हो रही थी। एक हिंदू खानदान ने ईद के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी कीमती ज़मीन अतिया कर दी। इस इक़दाम को और हिंदू खानदान के इस काम को पूरे इलाके में बड़ी मोहब्बतों के साथ सराहा जा रहा है। धनी सवाली के रहने वाले लक्ष्मण राम सैनी, भोपाल राम सैनी, पुरनमल सैनी और जगदीश सैनी ने ईदगाह के लिए अपनी जमीन अतिया करने का फैसला किया। चारों भाइयों के इस इक़दाम को हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अलामत के तौर पर सराहा जा रहा है, इसकी तारीफ की जा रही है। गांव वालों का कहना है कि इस तरह के इक़दाम से समाज में इत्तेहाद, एकता और बाहमी एतमाद को तक़वियत मिलती है। इस मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद ने चारों भाइयों का पगड़ियां पहनाकर और गुलदस्ते और हार पहनाकर शुक्रिया अदा किया और उनका सत्कारो सम्मान किया। वहां के जिम्मेदार हाजी मोहम्मद तौफीक ने कहा कि ईद के मौके पर इस जगह बहुत रश होता था, लोगों को खड़ा होने की जगह भी नहीं मिलती थी। हमने इन भाइयों से बात किया जिनकी बाजू की ज़मीन थी। इन भाइयों ने बात को समझा और बगैर किसी रकम लिए ईदगाह के लिए उन्होंने ज़मीन अतिया कर दी। मैं अपनी जानिब से भी इन चारों हिंदू भाइयों का धन्यवाद करता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम से अपील करता हूं कि इतनी खबर को आप ग्रुपों में चलाओ और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और न जाने कितने नफरती चिंटू और नफरती सेना हैं, इनको बताओ कि जब तक इस तरह का माहौल रहेगा तुम कामयाब नहीं होगे। आइए बड़ी खबर आ रही है मगरिबी बंगाल से। जी हाँ, मगरिबी बंगाल की आयरन लेडी ममता दीदी ने कहा और बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए बयान दिया कि मगरिबी बंगाल को, वेस्ट बंगाल को 3 हिस्सों में बांटने की शैतानी साजिश बीजेपी कर रही है। कुछ इलाकों को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाया जा सकता है। मगरिबी बंगाल की सीएम ममता दीदी ने एक धमाकाखेज इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत हल्का बंदी के नाम पर रियासत बंगाल को 3 हिस्सों में तकसीम करने का खुफिया मंसूबा बना रही है। ममता दीदी ने संगीन इल्जामात लगाते हुए ये भी कहा कि तलाशी कार्रवाइयों के दौरान खवातीन के साथ मरकजी फोर्सेस गलत रवैया, गैर मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार कर रही है जो जमहूरी अक़दार के खिलाफ है। उन्होंने SIR को लेकर भी बयान दिया और कहा कि यह मुल्क का सबसे बड़ा इंतखाबी घोटाला है, इलेक्शन का करप्शन है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की जा रही है। नाज़रीन, रियासत बिहार से बड़ी सियासी हलचल की खबर आ रही है। खबर है कि नीतीश कुमार 14 अप्रैल को आखिरी काबीना इजलास की अध्यक्षता यानी सदारत करेंगे और इसी रोज उनके मुस्ताफी होने का इम्कान भी है, यानी वो अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगे ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बार बार खबरें ये भी आ रही कि नीतीश जी काफी नाराज है, उन्हें जबरदस्ती बीजेपी सीएम पद से हटाकर दूसरी जगह भेजकर उनसे सीएम पद छीन रही है। इसको लेकर नीतीश कुमार नाराज है और वो पलटी मार सकते हैं। वैसे पलटी मारने में नीतीश बाबू का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। बस दुआ करो आप कि अल्लाह उनको आखिरी बार पलटी मारने की तौफीक दे, पलटी मारने की हिदायत दे। अगर नीतीश बाबू ने पलटी मार दिया तो इंशाअल्लाह बिहार के भी अच्छे दिन आ सकते हैं और मुल्क के अच्छे दिन आ सकते हैं और बीजेपी के हक में बड़े बुरे दिन आ सकते हैं। तो दुआएं कीजिए कि नीतीश कुमार 14 तारीख को पलटी मार दे। बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी तालीमी इदारों को माइनॉरिटी का दर्जा, अक़लियती दर्जा देने का अमल ख़त्म किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अक़लियती दर्जे में बेज़ाब्तगी के इल्ज़ामात के बहाने सरकार अक़लियत के खिलाफ एक कदम उठा रही है। यानी सरकार, आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है, मुसलमानों का और अक़लियत का कभी भी ये भला कर ही नहीं सकते हैं। तो
اب خبر آ رہی ہے کہ اقلیتی درجے میں بے ضابطگی ہو رہی ہے, مائنورٹی کالجز اور اسکولوں میں بے ضابطگی ہو رہی ہے, کرپشن ہو رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے بہانے اب سرکار مہاراشٹر میں تعلیمی اداروں کو اقلیتی درجہ دینے کا عمل ختم کر رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سمجھیے کہ اقلیتوں کا اور خصوصاً مسلم سماج کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور سینکڑوں اسکولیں متاثر ہوں گی. اگر آپ اپنے چہرے, داغ, دھبے, نشان سے پریشان ہیں تو ہربل نور کریم آپ کے لیے بہترین سمادھان ہے. یہ ہربل نور کریم ڈارک اسپاٹس کم کرتی ہے, پگمنٹیشن کم کرتی ہے, مہاسوں کے نشان پھیکے کرتی ہے. سب سے خاص بات اس کی نیچرل گلوئنگ, برائٹ, اسموتھ دکھنے لگتی ہے. اگر آپ صاف ستھری اور خوبصورت اسکن چاہتے ہیں تو ایک بار ہربل نور کریم ضرور استعمال کریں. دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو, دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہول سیل ریٹیل دونوں میں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں, سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز, بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ